Salut chers étudiants, en fait, la vidéo on va aborder une petite introduction à l'économie. Plus précisément, on va نطرق المجموعة ديال les termes très importants quelques notions de base بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بلا فاك ديال l'économie وكانوا sciences ou bien-être. Donc أول ما غنبداو به Donc, la première notion de base, les biens. Les biens, c'est tout objet concret, physiquement tangible, apte à satisfaire un besoin. Je m'explique comme la définition. Donc, un bien, c'est un moyen. Moyen qui يخولينا أننا نحققوا المطالب ديالنا. D'accord? غير هو واحد le moyen اللي tangible. نعطيكم un exemple. D'abord, بغيت نتبلاصا se déplacer. هذا هو المطلب ديالي اللي هو le besoin. Le moyen اللي غادي يخولي انني نتبلاصا هي la voiture. Donc la voiture هنايا c'est un bien. Un autre exemple. في العطش j'ai soif. هذا هو le besoin ديالي. Le besoin ديالي هو انني بغيت نشرب. D'accord? شنو اللي غادي يكون لو بيان؟ غادي يكون هو لو يا الماء يا العصير. هادو ce sont les biens. Très bien. ندوزو لتاني حاجة les services. Les services c'est tout objet abstrait rendable apte à satisfaire un besoin. دابا service عنده نفس المعنى ديال لو بيان غير الفرق الوحيد اللي بينه وبين لو بيان سي كو هو ماشي توشابل. يعني ما نقدروش نقيسو ماشي بحال لا فواتور ولا بحال لي فيتمون ولا بحال لا ميزون كيكو شوز كون توش. نو هو شي حاجه اللي هي كومون ديراج لي زعما ماشي ماديه فهمتي ما immatériel. D'accord? نعطيكم un exemple. Ça va bien sûr il sert à satisfaire le besoin. Exemple du coiffeur. Le coiffeur هنايا هو le service. D'accord? Le besoin ديالي هو je veux couper mes cheveux. Donc couper les cheveux. هذا هو le besoin ديالي وهذا هو le service ديالي. D'accord? ناخذ les administrations publiques اللي ما فيهم العملات المقاطعات الدائرات ديال الامن الوطني. Les administrations publiques هما les services هما اللي qui nous rend les services. D'accord? شنو هو le besoin ديالي؟ بغيت la sécurité باش نقدر نخرج على خاطري. بغيت les infrastructures باش يوفروا لي طرق فين نمشي باش يوفروا لي الامن باش نقدر نخرج عادي. دونك شفنا لي بيان لي سيرفيس. دابا نشوفوا لي بوزوان. لي بوزوان نتوما شفناهم جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوهم. قلت لكم هنايا لي بوزوان هو لو سنتيمون دو مانك اي دو بريفاسيون. يعني هو داك الاحساس ديال الحرمان في العطش. دونك غادي نمشي ناخذ الماء. في العطش هو لو بوزوان يعني بغيت نشرب هو لو بوزوان. علاش؟ حيت فيه العطش دونك غنمشي ناخذ الماء. Très bien. دوزو دابا la rareté. La rareté c'est l'insuffisance des ressources. La rareté كتعني هي نعطيكم اكزامبل باش تفهموا مزيان. دابا ناخذ البترول. داكوغ؟ البترول كاين في الطبيعه هو في حد ذاته سي اون ressource naturelle كاين في الطبيعه ياك. ولكن كاين بواحد كومون ديراج واحد الكميه اللي هي قليله بزاف. هذه هي لا غارتي. كاين هو راه كاين ماشي ما كاينش ولكن واحد الكميه اللي هي قليله بزاف. هذه هي لا غارتي سي l'insuffisance des ressources naturelles. دابا la production قلت لكم هي la combinaison des facteurs. production هي ملي كنجمعوا هذوك لي فاكتور travail. لو فاكتور travail هو لو سافوار فير. يعني انا بغيت ندير واحد البرودوي خصني نعرف ضروري مناش كيتكون وكيفاش كيتصاوب وشنو خاصو وشحال من حاجه. لو فاكتور كابيتال خصني راس المال خصني الفلوس سي لارجون.
le facteur humain, خصني la main d'œuvre, اليد العاملة. d'accord. خصني le facteur technique, les machines. كاينين شي حوايج اللي ما يمكنش يديرهم الانسان، دونك خصني لي ماشين. خصني bien évidemment خصني حتى l'électricité، خصني الضوء، خصني الماء، خصني شحال من حاجه باش نقدر ندير واحد لا برودكسيون ديالنا كدوز من بزاف ديال المراحل. 3 ديال لي زيتاب لي بلو سيليبر. اول حاجه هي لا بريباراسيون، traitement, puis la réalisation. La préparation, on a un exemple, le pétrole. Le pétrole, c'est la préparation d'eau. Il y a l'extraction. L'extraction, c'est le pétrole. Le traitement d'eau, ou le raffinage. Le raffinage, ou le traitement du pétrole. D'accord? Ou la réalisation, il y a la fonte. كندوبو ماشي البترول ما كيدوبش ولكن كيتحلل. المهم ابري غادي يعطينا واحد لو برودوي فيني اللي جاهز اننا نبيعوه في السوق. نشوفوا دابا لا كونسوماسيون. قلت لكم هنا لا كونسوماسيون سي l'action de détruire immédiatement ou progressivement des biens et des services dont le but est de satisfaire un besoin. On distingue généralement consommation individuelle, collective, finale et intermédiaire. D'accord. La consommation là ملي كنساليو لا برودكسيون كناخذوا هذاك لو برودوي كيولي ان برودوي فيني جاهز اننا نبيعوه في السوق. ملي كنمشيو كنفرقوه على المحلات وكنفرقوه على لي سوبر مارشي كنفرقوه في السوق كيولي جاهز اننا نبيعوه. دونك اون فوا كيتباع كيجي هذاك لو كونسوماتور فينال كياخذو كيشريه. ملي كيشري كيكونسوميه. نعطيكم اكزامبل. انا اون انتربريز كندير لي شامبوان. دونك اون فوا غادي نسالي لا برودكسيون ديال الشامبوان ديالي غادي نبيعو في السوق. غادي يجي واحد لو كونسوماتور فينال غادي ياخذ لو شامبوان غادي يمشي غادي يغسل بيه. دونك هنا كتتم لا كونسوماسيون ديالو. ندوزو هنايا درت لكم كلكو typologie de la consommation, individuelle, collective, finale, intermédiaire. On va voir ça par la suite dans des vidéos prochaines, Inch'Allah. Maintenant, la distribution. La distribution, c'est mettre à disposition du consommateur final des produits ou des services. Je vais vous d'abord la consommation. Après, on a l'utilité. L'utilité, c'est la mesure de la satisfaction obtenue par la consommation d'un bien ou un service. L'utilité, l'arabiya هي المنفعة. نعطيكم un exemple. أنا في العطش. دونك غناخد 3 ديال لي بوتاي دو. غنشرب الاولى لا ساتيسفاكسيون ديالها هي 100%، يعني انا محتاجه لهذيك القرعه الاولى 100%. غنزيد الثانيه 50%، يعني ما محتاجاش لها 100%. لا، لوتيليتي ديالي هبطات، المنفعه ديالها هبطات، ما بقاتش صالحه 100%، وليت باغا حيت انا ديجا شربت الاولى. زدت الثالثه لوتيليتي ديالها هي 5%. دونك هذه هي لوتيليتي هي قياس المنفعه غدا وكتهبط في لي بوتاي دو. دونك جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوا. غادي نخلي لكم لا فوتو ديال هاد لا بتيت انتروداكسيون في الاخر اللي بغى يكتب هذا. و on se verra ان شاء الله dans les prochaines vidéos.